Hindi salig ni sa akong brother ko sa pinagsugot. Buyang ka yung kamoto. Asunto ka. Dayo dito ta. Pagkatapos dula. Hindi ako naman. Kapit naman maigong sila. Siya nga nila eh. Tangtang kurbo ko. Wala doy. Hala! Hala! Yes, bago eh. Bisikal-sikaran. Yun, na-contest video pa tayo tayo. Naman ni Hoy! Ang ganda dun sa tapat na pala. Yay! May nanikuan man to siya action o post. Gibong pa to niya. Iingal yung baboy. Like ganay na good. Quarters pa man no? Like ganay jud kay quarters good. Pawa din ay pagbuot. Kung paano pinagtig ako ni. Kala ka ni pinagtig. Single ang mga Ala na shotan na jud siya. Ano na jud ang igda. ang baboy. Ay! Ako nang videoan kay Maloy kung Jared na ngayon na ba ito video? Nya ako ganyan ako niya video ito. Highlight ko tato. Puso na ko pumunang na. Puso na ko pumunang na. Mo tatong gi-post diba? Eh videoan na post niyo the best player of U16 Tanay. Kasab boy of U16. Iyang kaubanan mo agon. Okay, next game. Semi-final match for U16 boys category. U16 boys category, semi-final match. Pitch number 1. San Miguel National High School Bacong versus Futbolitos FCB. Namayapa na ba? Pitch number 1. Pitch number 2. Semi-final match number 2. Red Stallions versus Futbolitos FCA. Pitch number 2, Red Stallions versus Futbolitos FCA. Semi-final matches for U16 boys category. For the U18 girls category, U18 girls category. Pitch number 3. Championship match. Shaton Football Aficionados U18 girls category. SFA versus BCFC, pitch number 3. Pitch number 4. Tanay FCA versus Leon Kilat FC, battle for third. U18 girls category, pitch number 4. Tanay FCA versus Leon Kilat FC, battle for third. Referees. Natuboy, natuon mo. Referees. Sige! Seconds, good game. Pitch number 2. Wala mang good dyan ya. Igo. Amlan versus Red Stallions. Good game. Pitch number 1. Good game. Loy, makita mas video po. Pitch. Kung nakadagan pa to siya, shoot na nito.